efa tsy nindona be ihany isika rehetra amin'izao atoandro zao ny fiaino ajaina efa tonga eto ihany koa ny vahiny izay atao hoe ela dia ela tokoa ary mbola indray mandeha ihany izy nandalo teto amin'ity fandarana okazavy ity amin'ity ety izy dia nasaina dia tonga soa eto amin'ny fandarana okazavy Andriamatoa Zanora Mambazafy mpanao gazety manamba izy azy ary raisam-pirenena mihitsy miarabanao Zanora tonga soa eto amin'ny fandarana okazavy. Miarabanao Mampatrika, miaraba ny mpijery satria zao izy tia ohatran'ny fomba nazatra nampizarako amin'olona dia hita amin'ny YouTube manomboka radio na rapitso maraina miaraba ny teknisianina dia miaraba anareo mpieno izay liolina dia lina tokoa no eno aly. Tombony zany ho tsika rehetra mpiaino sy mpanaraka nondrapeo ny viva dia misy moa zany famerenana an'ity fandarana ity hariva amin'ny fito. Faharoa hivoaka YouTube ihany koa izy ity araka ny tenin'ny Zanora Mambazafy teo izy moa dia teknisiana mahay mahakasika izay mihitsy amin'ny mampanao gazety azy ihany koa. Izy dia mpanao gazety professionnel mihitsy fa hitondra kosa izy famakafakana sy ny ataontsika hoe fanehoan-kevitra goavana amin'ity anio ity. Afaka manaraka an'izany rehetra izany zany isika ny partir anga zany napitro dia mivoaka etiba fa izao izy aloha zany vahintsika eto amin'ity fandarana okazava ity. Andriamatoa Zanora Mambazafy mifamoafao be ny toe-javatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena na ny ara-politika na ny ara-tsosialy na ny toe-karena. Zavatra mitranga toy ny tsy matoky tena ve ny mpitondra sa ny vahoaka no mangina tsy miteny hararotina ary apetraka ihany koa ny fanontaniana hoe misy ve toe-javatra fanahinana tao raha ny fahitanao azy sa misy ny toe-javatra hoe izay mihitsy ny zavatra tokony hiaina n'ity firenena ity raha ny toe-javatra misy eto Madagasikara avelity amin'ny ara-politika sosialy toe-karena tompoko. Misaotranao Mampatrika amin'izay fanontaniana lavabe zay fa zao ity zavatra tsy maintsy tenenina. Hitanareo ny antony safidianana an'ilay Iran-Joly Hallyday izay alevin'androana ny Saint-Barthélemy hoe pour moi la vie va commencer. Ny azy zany anomboka any coach manomboka androany fa ny asa zay matadidy efa heritaona zay zany ny didina satria tsisy zavatra tongatonga ho azy zao eto ambony ity tany ity. 6 décembre tamin'ny heritaona le nididina dia zao tsika 1 décembre reo daty reo 1 décembre misy zavatra tena manamarika ny tantara Madagasikara ka zay le izy hoe anomboka ve fiainana anomboka tsara ve anomboka ho ratsy ve dia miverina amin'le fanontaniany Mampatrika am'izay dia aloha tsorina fa ny inona moa zany ny titre inona moa ndika ny titre moa fa tsy mampaninana amin'ny teny frantsay lohateny sy teny be an'ity fandarana androany ity dia tsotra ny tondra eto amin'ity firenena malagasy lasa mampahoneny ity dia tena olona sady tsy misy tahotra ny tsy misy henatra intsony. Zay zany le izy tsisy tahotra tsisy henatra intsony ary za moa amin'ny mampanao gazety dia aloha dia efa teneniny tsy hoe iambo ahoana sy anona fa dia zao efa 3 taona nanao mpanao gazety mandainga amin'ny mpanao gazety na eto na ny andafy mandainga ny olona raha tsy mahalala an'izany hoe Zanora Mambazafy zany mpanao gazety zany hoentina mandramaty anepasana fa efa mba niainako zany za rehefa miteny hoe filoham-pirenena dia filoham-pirenena voafidy aloha ajanona mihitsy ngamba ty resaka tetezamity satria tsy nde niandro radio ela tetezamita teto fa ny nisy ny Ramanantsoa nisy ny Ratsiraonana eny fa nisy ny professeur Zafy nisy ny Norbert Ratsiraonana ka hitran'izany tsika misy hita tenenina foana ohatry za zao androany dia hanao didy jadona hofanana ny antso amin'ny telefônina ny antoma dia zao mila fotoana anazavana ny sainareo amin'ny zava-misy zavatra nisy ary zavatra hitranga raha mbola izao foana mifandehan'ity tantara eto Madagasikara ity fa dia zao misy ary za miala amin'ny kolontsaintsika malagasy fa tsy hoe
ampitovany zava-misy any an-dafy ihany. Firy moa mba mahoe ho any an-dafy moa zao tsy misy nge fa de le misy koa ao ankoatran'le tsy tahotra tsy senatra ao koa le hoe aleo mifanena amin'inona moa toy zay mifanena amin'inona aleo mifanena amin'ny mpamosavy zay mifanena amin'ny mpandainga zay zany le vipetraka le hitondratsika n'ity fandarana ray ity ary mamerina za tsy fomba koa le mamotorona manao tantara mitohy zany mety teny sasany lery koa masaly zay tsy masaly tsy mifono lamba mena fa zay aloha ny hoe la zay no hoe voatena apetraka kely mifanontanianao mba jerena hoe inona ny tomboatsika azy. Andriamato Zanora Mambazafy izy moa zany zay maheno azy dia fa ohatr'izay mihitsy izy ary samy teny samy laza ny zava-misy fa fanontaniana raha iresaka tsika voalohany ny any amin'ny resaka asa politika. Andriamato Zanora ahoana raha fahitanao politika eto Madagasikara zao? Le izy hoa hitanao hoe politika tia reo izy reo io moa efa niteneniko amin'ny olona sianina nareo asokafo tsara ny sofinareo meno reo ity moa so ihany fa iverina raha iny raha vao ny olona olo-tsotra io na mpivarotra voanjo na mpanao kiraro na ina miteny io mantsy ny tena fetombon'le favoazatsika eto Madagasikara hoe zay le politika de sokajiko nareo fa ohatran'ny olona verisaina tsy teny hoe adala satria na adala zany amiko tsisy olona adala ngety ataontsika hoe tsampitsampisaina tarabe ny fotompisaina politika adotoko ny fiainana eto ambonin'ity tany fandalovany ity satria le hoe politika nge fomba fitantanany enao zao ao mitokantrano ao ramose ao madama ao ny ankizy ao anatin'ny ray volana zao mivola voaray zao mivola mivoaka ny fomba hitantanana an'io mahatonga an'le hoe politika azonareo zany le izy raha ohatra ianao be rendrarendra ka ny vola mivoaka betsaka no mivola metitra tsy mahay politika nge ianao zany raha ohatra ianao de taxi miala eto ambodivolona ataontsika hoe tsy ny mare masay amenao ronjaty le taxi de izy mivendrana be fa tsy mahay politika satria miady varatra na ady varatra fanaovana politika ka ny tena mampimiamy reto olona mpitondry reto vao miatsika kely misy ambadika politika ory indra praministra o indra filoha mba za manina mampalelo an'izy nge za efa manomboka be taona mamizana mihitsy reto mpitondra tsy tahotra tsenatra tena manomina vahoaka tsika vahoaka olona tena olona dala siketrona averiko tsara aminareo inona ny rotsahany dia kandida fatelo filoham-pirenena tsy nisy antoko fa inona lazay zay nge misy archive any misy rakitra feo feo indrindrindrindra hoe zaho izy tsy mpanao politika fa teknisianina kandry tsy naninona koa ny ravinatsaka any eny efa taona aloha zao tsy lasa antoko politika aloha fikambanana HVM ko manino isaka mivoa miteny kely ny olona misy ambadika politika fa ahoana natao hoe ambadika politika nareo sady tsy mahay politika tsy mahay mitantana de ahilika amin'ny olo-kahafa foana de raha vao minetsika emorel afaka manome santoina hoe zanao am'zay resaka hoe tsy faiza mitantana sy ka tsy faiza mitantana ngio eritrereto hoe efa taona tsika zao mindray rajonary mampianina nanao finianana tetsy Mamasina anaja ny lalam-panorenana ny tsy fahaizana mitantana ngy de tsotry any aminay any aloha antsiadana tsy haiko aloha nareo aloha fa mbola misy ange tompoko ny délestage izay lasa coupure fanakapahany tsisy nanery azo misy tamivozana tamin'izy nanao propagande tamin'ny 2013 hoe afaka telo volana de ho vitako izy ty fa ho manaraka izy mivady ao amin'ny communao de mitovy misy ny tsy fahaizana fitantanana satria nahoana ahoana moa ty firenena malagasy ty satria hoe 3P le partenaire public privé de zao rehetrarehetra zao atao amena fitantanana olona tsy miankina nefa dino zay olona miankina tsy amena olona vahiny doly zany ve de mahay mitantana voalohany indrindra tokony faindrenanana ny filoham-pirenena aloha fitiava-tanindrazana
Zany hoe miaro ny tanindrazana, miaro atsika vahoaka. Zay aloha dia efa mibaribary hoe tsy le fomba fitantanana tsy mandeha amin'ny laoniny. Fa telo moa izay arakaraka izy miteny zavatra. Dia ny zava-misy mandiso ny zavatra teneniny. Nareo nga mba mahita ohatra rehetrarehetra mihitsy. Inona hoe ny ohatra ameny ohatra. Zao voaingana avy tena voaingana mihitsy. Le zay zone économique spéciale, say hoe inona marina no anatiny. Ianao gasy kely meno any an-dalana io zao, inona koa zany zay zany. Io tomboky dia tsotra. Ny tanitsika mena vahiny dia ao izy mitrandraka. Dia ianao gasy kely io tsy tafiditra ao. Azonao, zay ny zone économique spéciale. Tsy mandoa aby izy, tsy mandoa etra, tsy mandoa inina, dia ao izy. Ianao nefa tsy ampahafantarana inona le lalàna fa dia keken'ny solombavantsika tsy mba zaza, tsy haiko aloha ny fandehany. Io zany mbola tsy fantatra koa hoe ahoana ny fandehan'io tantara io. Lasa izy voaingana tamin'ile fitombita iny mbola iverenako moa misy an'izany zia zany zay, zone industrielle et agricole. Zany hoe andray zany ho amena-tany ndray ny vahiny dia ho trandrahany fa ianao gasy kely tantsara iny ndray dia hiaka be sy ianao nangady mondro be io. Zay zany ve dia tsara fitantana. Any tena navarina atao amin'ny fitombita. Asa ngamba nikitikitian'ny fanamasina atao ny dévolisme ombadika eo fa dia hoe io nge tsy famarotana tanindrazany. Fa tsy za misy nge niteny azy hoe mitenena zany. Dikan'izany dia hainareo tsara ny zavatra hitranga zany fa raha mbola afaka 5 taona tsika zany mila passeport tompoko andeha ho any amin'ny tanindrazantsika tany nevitsika. Satria zao ny telimaso ny be rebareba zao nanjaka eto amin'ity Madagasikara ity. Zany ve tompoko natao tsara tatana. So hoe tena mivava sisa miteny hoe nareo ny te hifidy angely olona. Resaka politika ihany ao anatin'izay no resaka hoe fifandraisana amin'ny andro ivelany ny ara-diplomatika sy ny karazany. Ohatrany mitombona ve dia fanioan-kevitra matetika zay Andriamatoa Jean Ramazafy no hoe manome lanja amin'ny vahiny vao eo moa zao no miteny hoe manome lanja amin'ny vahiny sy ny karazany. Hatrany amin'ny resaka fifidianana ihany koa ity dia raha mahita fa dia hoe tombaka amin'ny vola avy any amin'ny vahiny. Sary endrika manao ahoana daholo zany rehetra zany fandraisan'ny Andriamatoa Jean Ramazafy azy. Zao za tsy hoe za ihany mandray fa tokony ngamba ny fandehan'ny felina moa rehefa tsy mandroso membotra. Tsika zany sady tsy mandroso tsy membotra fa manao sur place izy ny teny frantsay. Le fomba fitantanana zany dia tsotra. Volany izy tena nanantena mihitsy ary tena amposy izy menakavy zany manodidididina azy io hoe tena volany isika hitobaka amin'ny vola be avy any amin'ny vazaha. Bailleur io na FMI na Banque mondiale na inona na fa sainga indrisy. Dia efa taona terina tsy hita fa taona tena mbola mikatso le robinet. Jereo tsara raha hitanareo ny champion tamin'io aloha dia Ndiara Velonarivo tamisy Premier ministre Ojomis le izy vao mipoaka ny cyclone dia tonga dia nangataka raha lavitrisa any ivelany natao situation d'urgence mihitsy. Asa tadiditsika ny Amerikanina mba name $50,000 inona dikany $50,000 fa ny Union Européenne sy ny rehetra mitody damosina modiny fanina. Zay le vazaha dia tadidio tsara. Vazaha ma tsy misy karazam-be dehibe. Fa raha hoe communauté internationale dia zao tsy maintsy ho tandrefana foana Amerikanina, Européenne fa tsy mba avy aty atsimo aty. Reo zany nataontsika hoe vazaha. Reo tompo rehefa tombotsoany ka hainy foana mandambolambo atsika. Enao mpitondra ny olona complexé sady vao mahita vazaha dia tonga dia monsieur dia io le hoe domy tapany dia andoherana. Zay le fandehan'le izy. Fa raha ny tena marina raha ny tena hoe mandeha amin'ny loha n'ity Madagasikara ity izy moa tsy malaza amin'ny folo rajona mampianara mivavivava miteny tena manakareny ity tany ity ka manina tsy naharena atsika eto nampiasaina fa zao domy vazatapany dia mandoherana. Ko fantatrareo vahoaka mihainareo satria be dia be tsy fantatrareo. Zay mahasamihafa ny olon-tsotra sy ny mpanao gazety. Reo zavatra contrat ataony tsy ampiasaina atsika nge misy vola azo foana pourcentage io e.
ambany latabatra zay le atao hoe pot de vin tsy fantako hoe atsaiza le fetrany fa za miteny nanareo fa ndiara-jonary mampianatra zao efa multimilliardaire resaka ariary zay dollar aloha tsy fantako tsaiko fa sora fa multimilliardaire fa maninona atsika nanaiky hoe anjaso mbola tsy vita rehefa aveo ito hitanao fa efa mianatra tapaka le eritreritry efa hoe multimilliardaire izy dia ozy izy hoe mataotsika zavatra tsotra ngy mbola tsy vita ny teneny zao raha mampigadrady ty zavatra lazaiko ty dia asevy makatiny moa dia mandray ahy azadino mpieny raha-jonary mampiana ngy mpiasako e tsotra le izy satria za vahoaka zaho anatin'ny vahoaka izy zany natonga azy teo ny vahoaka ngy mifidy azy zany hoe ninonina mipetrany izy anompo za tsy teny hoe iborosany kirako mialatsiny raha zay nandeha ampigadra azo enony ty tiako tenena mampiasako zany hoe manompo matsaratsara ny fiainako to anatin'izay fataony zay matsaratsara ny vidim-piainana mifari-piainana ny tranonenako ny mba afaka mividy zavatra ny zafikely sy ny rehetrarehetra zao rangako vary hinanana fototry ny sakafo malagasy anizay laja tsy mihy dia tsy tahotra tsena ty hoe mangazy hono nohanina tena le retsy soinana fa betona fa miteny ratsy eto misy ngambangera raha mitoy ka zay ny teneniko anareo azadino fa mifanjakana voalohany indrindra zany hoe fanjakana zany tsika vahoaka matoa miteny hoe mpiasaka raha-jonary mampianina ajaiko izy mafilo fa raha tsy mifidy azy ngy tsy filo izy iena raha nareo tsy mifidy azy koa de toute façon 53% ngy mifidy azy zay ny lalàna ny démocratie zay be dia be zany hoe ny 47% tsy mifidy azy fa zay moa na ny la France io na ny États-Unis tanao vao mihoatra ataotra hoe 50,05% dia izy mifilo dia ajaina izy mahafilo azy mandritra n'izay mandany eo nefa le izy ty efa heritaona sisa mbola mampiditra izy an'le firenena amin'ny anarako amin'ny anaranao zao tsaitsaitsony fa vao andro amin'ny maraina vao avy tany Japon izy tsoetsono injarainy fa lasay za maninona tsy mampilaza aiza dia zany hoe dia mety mifijery koa azy mamy Patrick ary mpianajaina dia zao ohatrany hoe noho nizay izy lany dia tonga dia nareo no tahifidy manao an'izay ty koa ka nafaly nareo na tsy faly dia hoa fangazy zany natao hoe fireneny nle izy ngy zavatra mazavy nafaly izy na tsy faly tsotra zany fireneny zany ninona mitranga mijoro foana zany ampafiriny guerre mondiale zany ampafiriny zany en Chine zany tadio tsara ngy 5000 ans ngy ny civilisation chinoise efa talohan'i Jesosy Kristy ngy nisy sinoa e zany reny film jerenareo reny ka ny olona manaja ny tantara ngy marina ngy reny mpanjaka 30 ny tao anatin'ny taona raha ihany mpanjaka vavy fa mifamono salaminina fa zao tafity izy satria le toe-tsaina sotrany tsika beko netana beko retaka be inona ampifindron'ny olona ny tsika ny spécialité atsika gasy dia zao rovina ihany raha zanora mambazafa miteny io nogadraina ka nangy zavatra tsotra ny teneniko anareo e anao politika dia zao mifandehany raha hitany sasany fa tena voadona le ampo io fana mosy mavoatsika gasy le ampo distafaotra plus am'le fahefana dia zao raha ohatra mampidina mividim-bary mampiaina ny mpamaky trano sy ny mpangarom-posy mampijana mpitorabato ny lalam-pirenena sy vakitrano tena zao dia zao asevy tonga io ny moraika dia asevy gadraina na zao za misy nandeha tongotra ny tany mora raha tena hoe zay kanefa kely finoana am'izay fa zao spécialité an'ity raha vao tsy metimety aminy jerevo inona nataony ndra rivo rakoto vao izy nareo mifidy any rivo rakoto vao io tsisy mifidy ngy tsika fa nitenitendren'le olona mifiditsika tsisy amam-bolana koa fa voadonana mipody taratasy mipamaky navoaka ny mpanao gazety rola dia iny dia lasa migadraina le mpanao gazety kely dia tadio tsara fa nanomboka tamin'iny rivo rakoto vao nanao an'iny dia mbola mitoy hatramin'izao dia io Stefano io zay zany mampiditra amintsika amin'le cybercriminalité aloha nidirana am'izay fanontaniana ihany efa misy hetsika ataon'ny teninao vidim-bary sy ny karazany
hita hoe mivokatra hetsika nataony avy eo amin'ny gouvernemanta zay ny izy na teny tsenanosy be nijery vidim-bary ny ministry ny varotra teoneo ny arivan'iny dia nandray aeroplane sa nandray fiara nandeha amin'akanto Tomasina nijery varotonga sy ny karazany eo amin'ny hoe manafatra vary sy ny karazany zany dia mitaraina moa ny olona zany mividim-bary zay efa tena tafahoatra loatra tokoa moa le matozano Ranavazara ampy ve zay avany olana eo anatrehan'izay foto-tsakafotsika malagasy zay ambolentsika sy ananatsika ihany koa zay ngy zay zavatra zay lafa niresaka vary zay a tafiditra amin'izay tsy mahay mitatana fa amin'ny olona miteny cinéma za aloha zao gaga ndra Olivier Mafary ngamba asa mba ta eo namako ngambony izy fa tsy zany izy tsy mampanina fa nanaovako raha tsoritra izy nidina tany Anosy-be tany kanefa zao ngy fo viny izy nidina tany Anosy-be zay fo herinandro zay mba misy ve gazety raha na le mpomba zay tsy de tiako loatra fa tsy maintsy tena aloha mpomba sana zay tsika nge mitovy daholo mpanao gazety rehetra mba nahino ve nareo olona hoe tena hoe nidina ny vidim-bary tsy nidina dikan'izany resaka cinéma sarimihitsy tsy mahomby ngy izy ary tena zava-doza be ngy dia zao hoe efa mitobaka le vary raha matobo varotra Anosy-be ihany izy miteny efa nenidina ny vidiny 8000 salambolana izany ngy mbola tsy zaky fa ny tena mahavariana dia zao fa maninona rehefa miteny reo dia faly isan'izy ngamba faly ambony io tsy fantako tsika zany mba miandrando hoe mba hidina mba salamy zany misetra an'izay nga tsy tadidina lasantsy ndray ngy miakatra angy le problème ka raha ohatra izy hidina foana ao Anosy-be ao le izy ngy tadio misy natao loi de la libre concurrence mazava enao tompoko na ministre enao na filoham-pirenena tsy mananjo mihitsy enao anery mpivarotra hoe ataovy ohatrao vidiny zany tsy firenena iny zany tsaiko fa ny zavatra kosa azo ataonao bloquenao ny prix zay le tena ilaina le mitobaka ny vary dia ataonao amin'le vidy zakan'ny olona vidiny kanefa mampimengy le vidiny le vary afara mitovy amin'ny vidiny vary gasy dia inona ny dikan'izany tena ozy le olona ve tena fandrebrebeny zany misy tsy milamina hoe misy tokony dinina iza marina reo olona mpanafatra vary io angy le problème ataoko ataotsika hoe bon mba miezaka ihany izy kanefa zao ngy mampimeana izy dia zao maninona ao amin'le gouvernement firy ministre reo ministre membre du gouvernement bon izy miteny gouvernement de combat ka rehefa gouvernement de combat enao anga rehefa tsy mahavita azy mela fa ny tena sarotra ny toerany dia Olivier Mafary nge dia zao hoe izy sady premier ministre lehibe ny gouvernement ministre ny aty tany da amin'ny fomba ahoana izy amin'ny fomba ahoana eritreretra fotsiny ahoana zany io ranga io anasazy ny tena ve angily izy ry le ministre ino moa dia hitanao ino brako azay fotsiny kio ny chef kio angily izy mody midikidina rino sady mandany volatsika ihany koa moa zany tsy volam-panjakana tadio fa volam-panjakana nge volasika volam-bahoaky raha ohatra nge tonga dia nidiny ohatra ny apitsin'iny namoaka daholo ny gazety eny ary fa nidina ataontsika ariary zato ary efa mba misy mba fampanantenana nge fa efa herinandro izy zay anao midina ry midina tsy midina mbola tsy midina ihany io ohatran'io nandalo teo Anosy-be marika sy afaka maro ohatran'io rano io voaroa andro ny avy ny orana aiza raha midina miakatra nge mamenatra nge miloana ny Sénat io amile olona io ke jereo le rano misy eo ka zay nataoko hoe tsy faiza mitata anao ihany miteny hoe misy politique ambadika sao dia apetrako am'izay ny fanontaniana apetrako am'zareo ireo mpitony zao sao dia misy ambadika politique ary tompoko somary miteny koa ianao teo mbola hiditsika amin'ny resaka hafa rehefa avy eo indray matozanao fa somary miteny ianao teo ny resaka hoe tanàna n'Antananarivo ny be ny tanàna n'Antananarivo sy ny vady ny salan'izao sao dia fanomezantsiny be ny any indray matozanao satria anisan'ny mpanolotsaina manokany be ny tanàna n'Antananarivo ny filoham-pirenena teo aloha ny tanan-draikitra goavana dia indray Matomahakaravanomanana izay mpanolotsaina manokana ny tanàna n'Antananarivo ny ofisializena mihitsy zany ka zay ny ataoko hoe sao dia mba hofankarana be fahatany satria raha ny olona filoham-pirenena zany manana andraikitra goavana tokony nahitana traikefa goavana sy ny karazany asa itoko zao raha ohatra
mianjonanjona anaty katikata dia tsy miraha zay eny ary na namana taloha modina tsika dia marina zany fa tena lakobeka tsy tiako tarany dada sy neny mofo tena saingy zao nge mampatrika zangy poniny eto Antananarivo zangy poninao tsy adany fantatrareo zany hoe tsy adany zany fa tena faritra mena mifantrany zangy tompo mandeha tomboky mandeha taxi mandeha bus mijery ny loton'ny tanàna mijery atra am'izay natongava atra am'izay navoafidy aneny lalao tsy hitako misy le fiovana tamin'ity tanàn'ity fa avao mainka me maloto me vretra fa zay zavatra mitsangana eto vahiny dolo manao azy ty me ohatra ray fotsiny izy Ramasa io masy tamin'ny ty misy tsetratsetratra tsy maintsy ataoko tamin'izy filoham-pirenena talohan'izy vao vity faharoa mampianso mpanao gazety izy tamin'izay de nanafatra vary zay indrindra de tamin'izay taodolo ny sénateur rehetrarehetra tamin'izay raha Jameson ny filohan'ny sénat izy moa malala aminao sy raha mampazavy de sy Lucien Pakasary niaraka tamiko de tonga tao Ambosy ohatra zay de zay sy Lucien ihany ny mpanao gazety tonga tao fa tsy ngamba tsy tratrantso ny namana sasany de hoy zay matsany mahakavanana tamin'izy filoha Andriamatoa filoha tsetratsetratraritra ihany no any tao masiny reo sénateur rehetrarehetra ao enao zao avy nanafatra vary tena période de soudure tena tsara misy le sosokevitra fa zao amiko tena mety kokoa raha maramila na saina mizaran'ireo vary reo fa tena lazaiko anareo fa tena narahany le zavatra nyteneniko asa raha matadidinareo fa maramila nizarany vary teto Antananarivo ka tamin'izay velom-bolo mahafinaritra ngy rehefa tena hoe filoham-pirenena mba manaraka mba tenin'ny mpanao gazety kely satria mpanao gazety nge masofiny zay misy tena solom-bava mbahoaka solom-bava anareo menireo tamin'izay velom-bolo saingindrisy moa vao lany fanjony izy da tamin'ny teny fahamasinana radiny tsy voateny intsony ka ty misy fanambo meko azy izy mivady mihitsy satria firy-taona misy isany azy moa tsy tadidiko ty roa taona zao nareo roa reo dada sy neny malala zay zany le zanaka raha vitanareo io avenue de l'indépendance io atao panneau solaire manodidina rehetrarehetra tena za misy mitehaka voalohany misy tsy hoe sanatria mo za sy mba pomba amina olo zany fa tena vonina misy anampy anareo amin'ny communication satria ezaka be zany zany hoe zay ny amafany zavatra mitsanga am'izao fotoana zao satria zany panneau solaire zany jereo hoe io ngamba atao fa tsy sangalatra io fotsiny fa diny io vao mandeha ambadika eo nareo ny problème antsika tsy mitovy za tsy ministre za tsy teo ministre za tsy mana katikata ataoko inona katikata ataoko amin'ny sisy toso de inona tapakalalan'zany sao de misy mikika na misy mangalatra za mahalala ny zava-misy ambadika amin'ny institut pasteur mpanendaka fotsiny satria tsisy jiro ka zay raha tompoka atao aloha mba mampiana an'le fanendany io nge tsy mila milomilona maromaro enao ndiara-valimana ny olona tena cowboy enao am'le tena resaka fanjarana manao fanarahana enao tsy fatako sinoa afrikanina atsimo io garantie ho taony io panneau solaire raha vitanao zay de tanao ke mety hitomboka mba mifitiavan'olona anao saingy za tsy mino an'izany satria zao ohatrany laky tampisana aminareo le hoe rehefa very vola tamin'ny 2009 tsy maintsy zay lany rehetra aza atao an'izany tompoko tingy ny mampalahelo ty tiana atao hoe renivohitry Madagasikara anisan'ny tanàna malotondrizerytany hoantaninany zany hoe hitantaratra ve zany hoe satria raha mijery zany ianao any amin'ny firenena rehetra zany hoe kapitaly zany renivohitra hafa mihitsy ny fahitana zany ary tena miendrika hafa misy hitovizana amin'izany hoe ty Antananarivo ty hoe kapitaly Madagasikara tena hita mihitsy ny hoe maharenivohitra Madagasikara sa sokajiana ohatrany hoe tanàna lehibe anankiray fotsiny tsy haiko asa izany hoe mahita hoe voafaritra tanteraka hoe tena kapitaly marina ve ny Antananarivo de aleo mihitsy sony fa zao le fijeran'le Tananarivo raha ohatra hoe zao misy masy fijery avy aty ambany de misy mijery avy any ambony raha ohatra anao mijery avy any ambony tsisy plan d'urbanisation mihitsy ohatra hoe tany New York
New York nge nosy trano azy nge fitombony fa jereo vao New York na mijery na ty ambany na ty ambony jerenao fa lalanany angle droit dôly zany hoe tsisy trano be pasiany zany eto Antananarivo tavongovongo dôly le trano ohatrany hoe vao mahita hiriny kely le olona dia manamboatra trano ange le tena olalalizy ohatrany hoe tsisy hoe fepetra raisina tsisy ninona tao fa zao anjakan'le hoe zay bevola zay bevola basy moa tsy fantako ahoana moa fitenany reny ange le olany tsy mba matandrina hoe zavatra mihitsy faharoa ahoana re nandraisanareo za moa dia fa zay toe-tsainan'olona efa tamin'andro ny tsiranana zay zavatra nataony taloha na tsara na razy dia atao ratsy fangaro efa hoe iandra-velona nametraka an'le soratra hoe Antananarivo dia satria ianao manana tsy fankazahoana amin'sanany dia mponina Antananarivo rehetrarehetra ny sazinao tsoahanao le isa hoe efa tamin'andro ny tetezamity ka miova koa zany dia ny tanànao Hollywood io zany dia hosoloany koa zany le soratra hoe Hollywood ery ambony ery dia hoaiza tsony le fireneny zay zavatra mba tsara tompoko mba tazomy mba io koa zay le tsy tahotra tsenatra eo koa anisany tsy fantako mampatrika taiza ianao tamin'ireny tam'le nanokafana an'io hôtel de ville esan'izy mbady reo manana reportage za misy nanao misy vidéo nasaina nge ny gouvernementny raha Ravalomanana fa izy mihitsy tena hoe voasazy ministre tonga hoe tsy nisy membre du gouvernement Marc Ravalomanana tonga tamin'ny nanaovana ny inauguration new hôtel de ville esan'io am'izao fotoana zao ka zay natoko kely finoana za zao mame sopapa araka amin'ny fiteny tanora dia antsa tsy maintsy miaina amin'ny zava-misy hoe ataovy ary io panneau solaire nijirony avenue eny Antananarivo ray vohatra io nge tsy mila fila tsy mila inona panneau solaire jerevy notiva rehefa makany amin'ny any Akatso any tanao am'le misy mialo amin'ny alohan'ny trano fotsy ohatran'le hôpita makany tany mora dia raha lavitra ere misopaty nao dia jerevy misy otiva lazaiko anao mitafy ray mantolo notiva io panneau solaire dôly maninona notiva mavita an'io ao zany tsy mila jiro mandavany taona fa maninona fa zay raiky tapisaka an'le mpitondry tsy anao ininona raha tsisy vola vola avy any ivelany fa maninona manao an'izay toe-tsainy zany za mba manana panneau solaire kely ohatrany satria leo amin'le hoe rehefa maty labozia mety dangereux mandoro fa mavita ny tokony vita ny panneau solaire koatrany panneau solaire ray ihany satria raha vao tapatapaka nge dia apretin'ina dia mba tsy ho anatin'ny maizina ny ankizy dia tsisy tsony hoe aiza ny labozia aiza ny inona zay ngily izy any ambany voatrano ambaton-jazaka any amvakinakaro efa mampiasa panneau solaire dôly nge ny olona le tonga dia misaoty any mpitondra lehibe indrindra misy hoe inona zao ndiky zay tao apeve zany tompoko andehato erajonary mampiana Jean Bosco manao solaire any onazy efa niteneny nge mavita ny Jean Bosco rehetrarehetra ngamo izy tsy mba hoe asina kely négociation hoe mba asina panneau solaire koa nery amin'ny public ery fa ianao filoham-pirenena novy dia nao misy mandeha mikisaka makany amin'ny Jean Bosco dia lazainao fa tsy mety zany dikan'izany sady politika tsy mahay fitantanana tsy mahay manobadra odro izy Zafy Albert zay amin'ny olona ka tsy mety zany na tianareo na tsy tianareo fa kely sisa nanany vahoaka anareo za tsy miteny hoe ahoana hoe mampoisitra ninona ninona raha eritaona sisa aloha mandahanareo dia tapitra donc kely sisa mitekeran'le tanàna Antananarivo ihany tsika satria anisan'ny mampitenin'ny olona rehetra izy io amin'izao fotoana zanao indrindraindrindra misy moa le hoe 3P zany araka ny resahanao teo etsy an-daniny raha ohatra ka ny vahiny tamina aina aman-jery anankiray tompona andraikitra ny commune sasatsasany dia nampiseho boky misy soratra mihitsy hoe mapy dia tima zany dia le boky tsy mba resaka hoe boky amin'ny commune zany fa le titre mititely izy dia hoe mapy communal moa zany io zavatra io lahara-pahamehana tsika zany tsy hiditra amin'izay hoe nanaovany an'iny azy iny amin'ny fomba fiasany azy fa lahara-pahamehana ve tompoko
satria anisan'ny malahelo mivahoaka n'Antananarivo Antananarivo ampiasana laharam-pahamehana ve eo problème ny taxi ny omavety sy ny karazany transport faharoa eo koa ny tsena ny olana amin'ny tsena hoe petite vitesse toa hoe efa lasany vahiny izy io raha ny voavoanavoaka ny matin hebdo tamin'ny ovina iny herinandro iny itsendanitsika moa sampanao gazety zany dia tsamy laza vao maika manamafy ny zava-misy amin'ny mpiaina itsendany ihany koa fomba fitantanana n'Antananarivo efa andresanao teo ny eo amin'ny karazana hitra zay lafo sy ny karazany ho avy koa tena ny bazary de Noël marina hoe misy ny fandaminana zay ataon'ny tanànan'Antananarivo fa mifahindro makarary ny olona ihany koa am'le taxe le bazary sika izay rehetra izay zany hoe ahoana hoe fahitanao zay hoe laharam-pahamehana ve zany a toe-javatra rehetra zany indrindra laharam-pahamehana hoe ankalaza fety d'accord fa ny eo amin'le resaka hoe fomba politika ampiasaina hitantanana an'le tanànan'Antananarivo a omena vahiny zao a omena zao a alaina tsy manao visite technique ny resaka transport sy ny karazany toka tonga de mandady zao fa zao laharam-pahamehana zareo de tombontsoana azy zavatra amina koa ohatra fotsiny nareo fa tsika moa manaikinaiky foana za ohatsy mampirisitry olona ohatra za mpikomy ohatra ny dadabe anay mpikomy mena lamba mpikomy fa zao zay fotsiny izy parky za tsy da détail fa vola be ny azon'io resareo ohatriny anao zao manana tomobily ohatriny ny lamandra atratra fa zao io izy parky io velo manao fotodrafitrasy so manao programme anatsarana fiainatsika so manamboatra lalana kobaky isasahany nisy izy mivady zay volo amin'izy parky angy le olany kamiko a fomba fitantanana amin'ny ahoany zany nampandroso tanànan'Antananarivo amin'ny ahoany zany vao mandeha de misy fifanarahana aminany mitsapilazana amin'izy anizy ohatriny azy zao a tamin'ny herintaona alohan'ny idirako clinique nisan'le tamintamy mabe zay mbola tsy navita permis de construire fanamboarana de tongava ao amin'ny hôtel de ville de manao dossier de mandoa roetsy zany ke anisan'ny reny satria tadio tamin'izany nanamboatra trano efa tamin'ny andro Ratsiraka 20 000 efatra arivo ny lasaka tadavina aiza le fanaovana le permis de construire tety ndrendray any Nosipatra na ndrendray any Tsimbazaza ndrendray eo mbadiky ny bon zay aliana fa aleo lovitena le trano safe zany vita le trano tonga zareo mpijery za ndreky moa nanao tsara dalàna tsy vao mainka koa zava-doza mamotina fa io efa ny tena le commune iena zay misy zay tsy manana permis sana mandoa dossier roetsy de za koa mba anisany nandoa de nanontany koa de rovina zany izy io mba hisy tohiny le izy zany zao mifandehany dossier fotsiny zany nalohanao roetsy da aveo tonga ry zalahy de mandrefindrefy eo ny tranonao de vita izy manao karazana katsikajy de ny vola katsikajy iny nalohanao azahonao an'le permis de zao efa heritaona mahery zao eo efa olona tena o 4000 firy zany isa fa tsy vola 4000 nanao zavatra ohatr'izay sasana mbola nandio mapapana lazaiko anareo fa am'le 4000 io 5 ihany mba vita ny dossier traité ny dossier inona mifandraisanareo an'izany nefa any de fa nakay zany le vola marina hoe name reçu izy efa any 400 millions izy zany minimum de nakay zany le vola de ahoana fa soa ihany fa misy zany de reçu de miandry any toy de eritserita 4000 na sur 4055 vita anatin'ny heritaona tsy efa maty alevina efa avadika ave zay ngamba vao vita ny tournel zany angy le olana an'le izy tiako tenena zany hoe tombontso mivahoaka tonga de hoe hita maso taka maso fa ny zavatra hitanao enao polineto na de vahiny de zao mpivarotra any amin'ny tokony tsalehana mifanenjika ny loto tsy loto na kizo amin'ny avenue manao maloto ny sy rehetrarehetra ny polisy mody miodikodina fotsiny tsy haintsony hoe inona marina aveo indray anao mandinika inona marina aloha ny tena ataon'le police communale sy police nationale sy ny rehetrarehetra ohatrany zay zany onle taranaka malagasy police zany de mamindra ny lalana sy ny tomobile zay tokoa ve ny tena asa amin'ny police marina hoe misy brigade de mineur iny sora ny lalana raha manandry ave tam'le omba mitady atsany tsisany iny ngamba tsy fantatra hoe misy brigade de mineur eto
fa nafantaran'olona azy zao dia rehefa polisy dia mpanotra dia ry amin'ny arabe zany nafantaran'olona azy za oa tsy manana fotoana za fa ho alaiky sary dolo mpanotra rehetrarehetra mialety mpatogareandoha mantseza asa ngamba ahoana za zao za tsy nampianarana ray aman-dreninay hiady aman'olona efitra ny divana any mahatonga tsy menatra tsy matahotra manonona anaran'olona manana profo be deabe zay no tena fandehan'le izy ka ohatra ianao miteny hoe ahoana ty tananareo renivohitry Madagasikara dia mialatsiny fa zao renivohitry Madagasikara ray manontolo aiky tampisaka mitovy toe-tsaina misy dia folom-potondra sy izy mivady mpitondra ty toeran'ity naterahako e zany ito am'izay aérobika niteraky sasa matsy miteny hoe tany an-dafy gasy ato milevina eto gasy atoko ina nandeha any an-dafy vazataratasy zany itadio ty lokoko ty otrao na vazataratasy ary rehefa tratra ny mijery hoe aiza amin'ny papiernao enao fotsy menatra zay ma hoe vazataratasy azy enao tsy ina vazataratasy dia lasa fotsy be somary diso kely ka zay nyteneniko raha misy ty tanindrazana raha mbola misy tavely za mbola isa na zay mahatonga mijoro eritrereto heritaona zay ny didina mety tena mampatrika ny antsoako aloha za efa telo ambinipolo taona aloha mba kaina am'izao trano tsy mety ny saiko re satria mbola misy taranaka mbadika ao ina nolovainao ingy azo azadiny hoe bois de rose safira volamena tsy maniry tsony reny tompoko ohatrany hoe andeha ambololay sosy saramaso ako maniry na mana andeha anoreboisement kesika zay lasany zay nginy tsy mampatanjaka atsika ny olona tsady vita tsy taotra tsena ty mbola ty tena velona be mihitsy izy menakavy fa taiza aloha ianareo nahita filoham-pirenena eo amin'ny fitondrana mandramaty raha tsy mandrava aloha tsy misy aza miantso tompoko homay ny trano vo ibataetana angily fandehan'le izy aiza ndray ny afo criminalité am'izay tsy sasako tsara mihitsy dia milerambe manarana atao voako loha hevitra ray eto le mpiaino ajaina dia am'teny ity zany aloha tsisy ny antsontany satria somary lavalava ny resaka ary nararodina mihitsy ny nazahoana ny zanora mambazavy itomboty fandaharana okazava ity rapiditsika manao misimisy amin'ny antsotaby fa hitondra ny faneho-kevitra izy sy mifanazavana mety ho famakafakana misy mifanotaniana zay mipetraka aminy andriamanitra zanora mambazavy eo amin'ny lalàna ny serasera ao anatin'ny resaka cybercriminalité mialan-javatra mafimafy tokoa tatoato zay miresaka hoe ao ny resaka Facebook betsaka nefa niditra ponja sy ny fanenjehana vo faraparana teo zao misy amina fikambanana anankiray CSALR zao mivoaka tamin'ny gazety androany mihitsy hoe Stefano anisany voasambotra ihany koa tao anatin'izay resaka faneho-kevitra tany anatin'ny Facebook izay mpanao gazety ianao ary atao hoe manama izy azy ary atao hoe iresa-pirenena mihitsy koa misy anao ny resaka asa fanaova gazety tsara anao mba hitondra fanazavana goavana mahakasikasika an'izay satria lasa tena fototra ampitanteraka ohatrany hoe lasa fampitahonana goavana ny zavatra misy ankehitriny tsy afaka zay le tonga fitenena hoe voatampom-bava marina am'izay hoe ary tena tsy maintsy tapenana amin'ny vavany vahoaka malagasy manoloana ny faneho-kevitra zay tena hoe mba tiany tokony ampitaina tompoko ka io mbola iverenako zay moa sy le loha tenin'le fahatongavako eto tsy misy tahotra tsy misy hevitra le loi sur la cybercriminalité aloha dia fa iny izy iny fa indrianjato moa nanao azy dia io indra Laurent Radasson nanao remersa io izy io fa ny olana amin'le izy tsy azon'le olona zany hoe tsy azon'le olona ho azavaka eto nefa zao le mpitondra izy tsy mivadika azy tao am'izany na cybercriminalité zany hoe cyber zany ohatrany hoe espace tanao ao anatin'ny internet zany natoy macriminel azy ohatrany hoe compte bankenao ao angalariko ny voly na pirateko azonao zay natao cybercriminalité fa tsy hoe manoratra na mamoaka sary dia eo am'izay na liberté d'expression délit de presse na sahala am'izany fa ny olana amin'le izy zao
ataontsika hoe tsy tiako aloha adala hoe tsy vory-saina natao adala amiko samy tsy vory-saina daholo moa nampitondra nakamaroa midiasy manao Facebook tena ataony zalahy vorona nadala fa ny tena mampahonena nge ny tena matahotra ny cybercriminalité nge zalahy le miafina anarany le hoe anonyme zavatra tokony fantatro aloha tsy adala akory namorona an'io Facebook io fa nareo voatasy foana ary tsy tiany misy n'olona manao anonyme ka hoe ndraindraiky misy anarana tena mampanoky tena monsieur gasy nefa anarana américaine na anarana frantsay natao ao ka il faut être responsable de ses actes manao nataonao ianao dia aza miafina za zao Jeannora Mambazafy dia Jeannora Mambazafy ny Facebook firy moa nanao anarana tamiko fatina sara reny atao zanga mila mitorona ao misinaliany amin'ny Facebook fotsiny dia tsoahany Facebook kely izy rehefa manao ny rariny fa saingy zao lasa adala daholo na ny an-danina ny akilany satria zao tanora ngy tanora ihany io ngy ny tena olany ary eto tsipika anankiray ino masy mbola avoakako amin'ny Facebook koa asa raha tadidinareo le alisonsia le vehivavy de monsieur hoe ahoana nitranoko mpasany maly indira mafy ve alohan'ny mahamravatomanga ianao misy dossier anao aty andray hoy za aza atao an'izany satria ianao ahita loza fa tiako tadavina hokaroako tena hokaroako diena mitranga zany zao Facebook ngy tsy misoma mofo teny tsy misangisangy laisandreo ngy fantako hoe fa zao efa miteny za tsy miady amin'ny kely mipaniraka reo fantako aloha izy tsy mifitondrana tsony satria misy natao hoe le temps n'efface pas les crimes commis zany hoe ninona mifandehany nadalana ota sy nanana nataonao mbola hotadidy foana fa zao fotsiny mipetrana io alisonsia io olona tena misy io vehivavy tena misy io mipetraka any Andilam-bato any za tsy teny nanarana fa tadio fa za nadralahana mpanao gazety koa io zay nge mavoana lesany za tsy amoaka ny anarana sany satria zao ataoko ahoana za ngy tsy rivorakoto voana anarako mialasiny za tsy hoe anapigadra satria vonina ampoko opaly ataovy ny opa tompoko tsy mafaty raha nafaty nao fa tamin'ny 2009 nefa maty anytany hoe GTT sy ny zanaky dada fa tratrako nanankiray dia nitotona amin'ny polisy tao frantsa eo nampofoka anareo fa tiako tratrara anareo dia tratra fa tsy ady amin'ny laisany avy foponao non toy zany nadalany laisany fa tadio tsara nizanizo amin'ny Facebook na za na ianao mpieny na inona raha vao manoratra fa azy ray ianao inona miseho ny daty ny ora minitra enina ny seconde misy dikany de zany ka ianao ambadika eo anopa de hihihihi de mebe ianao de avao fafanao tsy voafafa misy io tompo manao réclamation fotsiny misy lalàna io Facebook io ny serveur ampiasainy laisa ny serveur eto Antananarivo lazaiko anareo vazaro la tompony tsy tena ny anarana hoentiko avy any ny plainte avy any an-dafy tsy maintsy teny vazaha hoe iza ny client tsotratra izy zay le nataoko fantako nareo fa ataoko ahoana miady amin'ny zazakely maivandio jery ndray koa hoe nataony Stefano bon tena tanora de tanora izy jery tokoa le sary aloha manahirana de manahirana kanefa zao tsika voavy tany Bali jaro remercier ministre inona moa naliany tany iresaka momba demokrasia de hiteny izy malalaka ny fitenenana eto Madagasikara de izy aloha le nitory saiko aloha ndrambola rajonaly hita amin'ny mpanao gazety tono za koa nahita azy fa zany tena ny bandy tsy makamaka sara eo laisanao na amin'ny sabotsy fa so mahita loza eo matoa le conseil io tonga ao misy dikany raha ohatra maivandosana koa dia andeha koa alaina sary koa ndrambola dia inona ndray nanjoany laisandreo fa taro aiza ny limity fa mifandehany misy tingy tsotsy tena demokraty ve ianao eritrereto akatoko ny krismasy tombo avao jerevy de bandy kely za milaza marina aminareo Sarkozy io andanareo mijery amin'ny Google ahoana nanovan'olona ny Sarkozy eny Obama lazaiko zavatry nareo jerevy Obama sy Michelle Obama tompo tena sana gidro mihitsy nataon'ny Amerikanina tao tsisy nitory izy
satria ahoana any efa avoleta ny fotom-pisaina zany ampo zany tsy raha rano satria vao mainka koa mampandroso mampiova fa inona ozy izy Sarkozy nisy nanontany mpanao gazety ianao ve amin'ireny sarina ohatrany devolo be reny ka ohatrany devolo misy inge nanaovany ny caricaturiste ao frantsazy ny sofina mirangaranga be ny nify Dracula ozy izy Sarkozy vaut mieux qu'il ait beaucoup de caricatures que beaucoup de censure. Alors izy be dia be kokoa ny kisarisaritra zay be dia be ny sivana mazava ange zany nareo miteny hoe reny malala sa misaka mandeha kely dia atsy Frantsa eo zao mifolo lasa tampoka eo any Frantsa soit satria nanale any maninona zao le Stéphano message izy tsy fatako hoe mba hoe avertissement fa zao le olana nisy ty ampo dia ateny hoe ankizy kely be namany divana ampafiry ny sariny Trump jereo nanaovany olona tomba mibiridana dia tsy misilify tsy manao ininy dia Trump efa ohatrany efa tsy dia azoazon'olona iny ny fotom-pisainany ny tena izy zany Trump tokony nitoran'izay rehetrarehetra manao azy manino izy tsy manao reny natao hoe démocrate na dia républicain ary izy fa angy le olany le tena problème manaraka zay diso be koa ny fandraisantsika amin'ity internet ity za ndre matoe radiona mampianana martial rakotoary manana tena vizana aminao tanteraka nenina aloha tsy afaka manenina tsona ny fidy anao efa taona aloha fifineto aloha kely sisa sy nananana azy fa zao marina dia anao ve tompo na dia manodidina anao tsy haiko misy ory tsy lavina mba atoroy izy fa tena mana fotoana be le atao hoe tadio tsara nge raha misy dia misy 5,000 isan-jato malagasy manana afaka mijery ny internet io e jereva any amin'ny vadinao ary amin'ny tsy azo mpaniry za mahalala ola vao ny telefonia hoe radio faratsy io ihany nge misy zanao mba azona iaty isy dikany be io amin'ny resaka fifidianana dia aiza zany ny fipetana fa enao ao anatin'ny YouTube sy ny fotoana tsy fatako ny teninao miresaka vata nany amin'ny tantsaha fa sao dia tsy misy tsy milamina koa aminao hoe iza ny tantsaha hijery anao sa hitanao maro mandeha amin'ny TV male izy avy eo ianao miteny hoe ny olona ny tena arena angaty efa taona ty arena olona ty arena fa nga tsy hitanao ifanenjika isan'andro vaky zao tanin'olona mifozy maraina misy borna ao amin'ny fasana zany ve dia tena mety tsy mety nge zany tsy fatako izy amin'ny nanoro anao lefitra fa dia zao raha vazaray mavita mandroka olona 3 arivo eto Madagasikara dia miverina amin'ny zavatra nylazaiko teo hoe kely masiny rebarembaka izy ka ianao zany ila passeport tsoatsy zay le izy ka zany zavatra rehetrarehetra zany tadio misy fetrany dolony rehetrarehetra raha iverina ny cybercriminalité tsotrange raha ohatry ianao tena homme d'état raha ohatry ianao tena hoe vonina hitondra raha ohatry ianao misy ho azy démocrate dia avy anao nde io zao voaka indray le hoe za tsy hiditra tsony ahoana ny fomba natonga ny zalahireo borony mamekaratra amin'ny mpanao gazety bon DG TV plus nao fatako dolo reo malala dolo telo amin'ny telopolo taona ty arena zany tsy azo karatra fanaovana gazety aloha ngia ime satria zao hoe vaky anao le izy ianina momba ny télévision tsy miankana ianina momba ny radio tsy miankana sy miankana ianina momba télévision tsy misy tsony hoe ianina momba ny média online zany hoe le gazety ohatra ny madagety.org io zao amin'ny internet dikan'izany izy dia mazava tsy amena dia nareo ve rehetra tsy homenatra ve ino moa raha reko an'le carte de presse za lazaiko anareo tamin'iza tratra samybela tany Dego tamin'izay Yanis Ndjesalama ny président de l'ordre teny tamina elaly ty dia ahoana ty condamné fotsiny dia raha maty aho oa dia ahoana tsy ilaiko iny carte d'électeur anareo lazaiko anareo nanomboka 1993 ka hatramin'ny 2003 tsy nila carte de presse verina nanao carte de presse OGM rehefa James Marson amin'ny foloan'ny OGM tsy nidiky inina tompoky carte de presse hoe tsy manakana amin'ny fanaovana gazety fa zao le tetika
za ray dia sobika ray i Patrick Ramanana reo mantsy izy mitifitifitra zay ny sainareo tsy milamina raha mieritreritra eo voatifitra nareo misy tsy milamina mihitsy dia reo zany dia tonga zany dia anatitra dossier dia tsy complet satria misy hoe dépôt légal asiana ka taro rangiva diretsika nana surprise za vao nanoratra tany fédération internationale de journalisme amitozy izy ho ameny carte de presse internationale dia inandreo no nolazainareo valable dans 80 pays efa tamin'ny 1917 misy an'izany fizy zany dia ridicule nareo fa ho ataoko ihany aloha le dossier dia izy diso hoe misy mpanao gazety tao mpanantany taona zany le online dozy ngia rogorationnaire visé akamako aloha fa toano rehefa mivarina ce n'est pas ma faute ozy izy mivaza rehefa asy aloha ny dossier fa 8 eo dikan'izany zany dia tena arakaraka le dia hoavy zany nametraka ny dossier izy anao mambazafy fa zameny dia ahoana zany dia anao toizikany zany ny fanaovako gazety dia voafidy ny filoha dia tonga gadraina zany zanao mambazafy satria olona mpisantoka le resa telo amin'ny telopolo taona mpanao gazety maty mpanao gazety aza mampimi fa tsy zany tsy zazakely ange le problématique an'le izy moty pasipasoana sana fa manino zany natao hoe tsy vitany tsy tahotra tsena mauvaise foi de olive tsy malala tamin'ny 2004 tamin'ny izy ministre atao amin'ny tetezamity tamin'izay satria tsy ao anatin'ny loi de la communication tamin'ny 1990 io mety online io dia misy ny teny tao zanao meny dia ahoana ny sasany ela ka zao rehefa amena aho amena dolo fa za tsy tsodrany fa izy zany za ihany nameny dia nameny zay tamin'izay dia sivy zany zay ne online dia rehefa tonga zany nasovema sy rajonary mampianina nefa le izy ao anatin'le loi vaovao io ao amin'ny page 7 hoe média online dia satria matahotra ny zanao mambazafy izy menakafy dia tsy raikitra andrainy online vao le retsa finona moa ny titre no ministre miposte amin'ny naipatraka naipatraka mialatsina inga ministre des postes et des télécommunications et du développement numérique dikan'izany dia mivarina zay tsy izy zany tsika développement numérique zany vao may tsara tena hoe atao mirobobo inona zao ny tsy fandraisany ianao vao tsy manana mail dia efa tsy koty efa tsy amin'izao taonjato iainana zany tsony efa tamin'andro mpampanena amin'ny dadabe anay rehefa tsy anatin'ny internet ny anaranao dia efa tsy izy fa inona nefa miresaka an'izany ndray tsika le res za tena za mahasamanao ny tena zany fa nareo za mitena zany tena gadrain'olo nareo satria natony zay zao za efa telo amin'ny telopolo taona ho ampanao gazety efa tamin'ny androny ratsiraka malala dolo ro mpitondro reo eny ary za Albert nandao atsika iny fatako tsara reny ny tena hoe za namely azo mafy mihitsy fa reny tamin'le financement parallèle fa reny tena tia tanindrazana tsy nila nitsoka tany an-dafy teo tetry any izy tsy mila hoe andehanao an'izao fa zao afaka nyravany io parlementaire fa tsy nyravany ty misy tantara iray koa tsy fanadino zay mpanao gazety ngia meny efa nizaraina communiqué hoe tsy izy tsony za fialbitra fa mbola tsy avao anvalo izy tonga atao tsimbazazy anvalo sy hoe fa mivitra tanareo fa dia nekeny fotsiny izy izy ngamba ny antsony ny partisan nandao iko mandao no nekeny foana le izy zao jerevy ny farany papanay docteur mbola azokony iny satria 1919 papanay izy 1919 fa misy mifanerasera reo ohatrany docteur mazoa sy rakotra tsy mamanga mifanerasera dolo mbola tsy nainy misy zany hoe Zafy Albert zany narary atao hoe vonisera donc zany mino misoka be mihitsy natonga azy ohatrany tapaka lalandraha iny za tsy afaka mamorona zavatra tsy tamasoko fa manamafy mihitsy fa maro lazainy gazety reny le vaovao ratsy tonga tao aminy ka nytiako tenenina hoe le resy anao gazety laisany so anompo vola so anompo olona le matoa ny tena zany zavatra tsotra nge misy ny tena izy natao hoe toazy implacable tamin'androny dideratsiraka radio tsoka avao Maurice Evonana Peroldera Pamphile Rambele zay sy Pamphile nge misy taona fanoratry izy niala teto voatery nitsoka zany mbola mena vavy tsy tafodotsony izy zao Peroldera io izy io mbola ato izy zao fa Maurice tsy vonana nisy fotoana nge izy teto e fa oko fantatrareo adotsoka avao zany nge inona ratsiraka nge zany e vita zany ratsiraka
may moa de tsoka avao tsy zany nandro azy nanaprisiny fa zay zava-misy zay foana amin'ny farany avy eo indray tsy tatablo ena lasa natao consul tany amin'ny Marseille tany dia voatsoka tsy fantako tsony hoe ahonahoana io indray izy avy eo tonga tato amin'ny viva teto amin'ny toerana misy say eto mihitsy ndry Pierre Olbert ny resaka tampotampoka eo tsy tatablo indray tsony antanena ary zalahy efa azo azoko tsaina angy satria lery tsy mahay miafina eo amin'ny Facebook any Maurice anareo manao vacances tsy nety ny teny tampotampoka eo mambony iny am'izay tampoka aminay bisi fa ino fa enao rangaria aza manala baraka amin'ny fanaovana gazety a enao tsy ny vahoaka ny tomponao fa tena le mpitondra ny tomponao tsy le mpitondra koa fa le vola na reo be vola manodidididinao hitady tsara fa olona ray mamatika indrim-pandiky amatika foany nankaramanao i lazako anao nisy ny teny olona ao ihany ny teny ankaramanao za tsy teny amin'ny eto satria raha enony tsady zay a ngamba iadinareo fa ty misy elanelany be le izy toraka zany koa i rocorasona ve tsy ay fatany ty fa tsy mety fa raha atao ankapobe lampitahiry rocorasona indrindra moa ty Roli Mersa ty vola ndry nandehanan'io inona zao naninjany Roli Mersa aloha izy nagaja samy telo amby enimpolo taona zay mameranao apidina amin'ny vidim-bary tonga da aleviny Moriry niditra tao amin'ny tribune zero là tamy 88 nafaly izy naty faly tataraiko miskila kely ohatrany ty izy tam'izay may vatanany hitako misy farango be zay tompoko na mahantra manambola ihany satria natao ray aman-dreninay mba mahay mikajy fa zay tsy miseseo nentiko misakafo to amin'ny restaurant fa tsy misy tsony moa jaune nataony ny farany fa iza ny tomponao zao loza be ny olo ohatrany tsy anonona anaran'olona kafa tsony satria tomany eo sasany fa ohatrany Roli Mersa afako miteny iza marina iza le ty ny tompony lahy satria zay mifanao lahy dia mazava angena azy efa nilazainy tamiko voly dia ahoana zany le vahoaka dia ahoana dia inona ny dikany fantatry elahy ny fifarany io tsisy olo mitondrany foana dia ho aiza lahy avy eo ifopona any amin'izy ifopona tempo nefa lahy efa lazainy za fantatry elahy za tsy azo jonona am'izany mena vola kely za tsy mila an'izany na vola be asava mille milliard angamba fa nitao tsy ananana ka zay niteneniko anareo hoe matoa mitsangany eto zao za tsy mampitiomy amitsilana ntsony mitiomy fa zao ny tena finoko lalina misy natao hoe Andriamanitra zany ary Andriamanitra efa manomboka te io ndray masy mampatraiky amjereo sao dia anao pasteur tsara fa zay misy natao hoe Andriamanitra aza mihinan'Andriamanitra fa zao mifandehany tezitra mihitsy zao Andriamanitra saingy zao Andriamanitra fitiavana izy efa nanao safidrano be le taloha reny tsy mety endry misy olombelona dia zao zany tetiny Andriamanitra nataonao ihany nataonao io ihany na tsara io na rasy niverina aminao ary ny azy dia tsotra nidray ny mpimaso en un clin d'œil araka ny lazainy ndray rajonary mampianina ihany namoaka an'izay hoe ho avy ohatrany mpangalatra izy ka am'izay fotoan'izay tsy hoe zanao raha mambazafy mimpaminany na maniry lozy tsy maniry satria rehefa tena ny olona mibabababaka misy raha nitseny raha melakelatrany tena tsy izy tsy fitondrany ty manontany fa maniny izy monsieur zanao mbola eo mbola sitrapon'Andriamanitra zany hoe zao ziogany zany mbola tsy ampy satria le izy ny tsoty mbola anao zava-doza noho io zay nge nilaina zavatra teneniko eto azo averimberiny tadidinareo ve tamin'ny 2015 izy tsy nitsangana izy nanao firy moa ny jasy eto Madagasikara mba mahay miteny mba mamaky teny zay natao analphabétisme ny lettrisme masy tsotra raha isina vilana dolo ny zavatra rehetrarehetra ohatrany zalasy olo mbavabahoaka eo illettré be dia be eo ny alphabétisme tsy mahay taratasy fa ny lettrisme mahay mamaky teny saina fa adika am'zay tiana zavatra jereo hoe ny lalàna mivoaka rehetrarehetra loi de finance ave efa misy 400 pages fois 3 efa 1200 pages le dia anatin'ny tapakandro dia tonga dia efa ekeny tsy ho fantatrareo olona fa amin'ny janvier ngy ao anatin'ny loi de finance 2018 io hiakatra 20% ny taxe des produits pétroliers adika kely amin'ny teny gasy zay ry mampatritra dia tenynareo fa tsy akatra ny lasantsy zany hoe vao miratra ny tombo avao lasantsy misontra fantatrareo mitohiny isontra tiako hoavy koa am'izay ny bioxysnane isontra dia ho azy ty fireneny ty za tsy miteny hoe hidina an-dalambe
Andriamanitra ihany kanefa zao kosa aloha io le hoe paradoxal tsy haiko ahoana mifandikana azy amin'ny teny frantsay ny paradoxe hoe tsy mandaitra nge le zavatra ataon'Andriamanitra tsisy ny asy le izy inona ny asy manamafy arety hitanareo Robert Mugabe manamafy fa tena afa-tsy tatiny eran-tany iny ho avy ny force za tsy fantako na be re rouge izy na be re vert na be re noir na be re tsy haiko ho avy de tena mitaneran'ny indray io tsy za ataoko ahoana moa za mpanao gazetika andeha ame baike général kanefa jerevo nitoyany vao tsy izy tsoiny diarainy efa raiky amby sivifolo taona nangataka fisarahana le vatiny manamafy Jair Martial fa zay hoa azandrasana ho may ny trano zay vao hibataetana na hoe efa tongotra fa zao nefa manahirana satria efa hitako ny fiainan'ny zanak'olombelona ao Amerika Atsimo ao Afrika tsy manaiky misy zao tsy manaiky gisitra paprisika koa be deabe fa izay ray tratrety fa za izy ho rety foany mbola misy ray mbola misy ray za mbola misy inona leo le radra fanomana misy caméra ny amaranantsika ny dindinika inona zanoranao zafa no zava-miseho faraparany mba azonao ekina eto zany zao ay zay faraparanantsika mialatsiny aloha le tokony antso amin'ny telefony mampanao gazety aloha dia voalohany ohatrany hoe somary hoe titena amle antso amin'ny gazety nefa za moa inareo efa miteny izako fitinana sy ny rehetrarehetra ty misy anankiray mbola manaprofy ihany fa zao mpitondra rehefa tsy tahotra tsy enatra dia zao mi-engendre ahoana moa zany mitarika olona anaonao foana amin'ny anarany HVM sy amin'ny anarany radionarmantiany eny ary na tsy izy ary manao azy ka nyberiza tsy iverenako tsony eto zavatra ataony bon iny izy mo voeto izy tamin'ny vadiny namatsika lalatiny mbola manao ny nataony izy any Sainte Marie tsy dirako iny reniny nefa ahoana nanaovan'ny Moré Guy Jean-Pierre tsy dirako iny anaziny azy fa ty misy ka tena mampame eritrereto re olona tena marina ngy efa tamin'ny volana marsa tamin'ny cyclone ENAO tamin'ny mbola Béatrice Atala ministre ny raharambahina ny mpanjaka ny Dubai mitsy ty ny anarany son excellence Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum name don fanomezana zany amonjena ny gasy kely vomafy tena indrindra fa nevaratrany evo 14 tonnes 584 kilos 1620 cartons sakafo kojakoja sy ny rehetrarehetra ka le hitatanazy de ny fikambanan'ny fanamaolony ny Janrado Rafalimanana fantatry madama Talala izy de nitendo madama Talala tamio ataovy amin'ny anarany BNGRC tsy mampanina satria vonjainy io tonga tao tsy hitako zay tralalavitsika eo tsy miditra am'le fomba fitantanany BNGRC fa hoe aiza le finalité iny tsika tsy volana décembre akory zao ny agakana fa reo zavatra eo zany bloqué automasina zany hoe fa niraisin'ny BNGRC de izy fa bloqué automasina de ho amidy ony arandroany dato amidy ony le izy ka mifanontaniana petraka hoe amidy de oniza le vola de makaiza makary de raha mpanjakany Dubai ve mameanao fanomezana da ahoana zany ny sasany tsy ame ininona tsony izy satria fangalarana akisrangy zany de zay zany mitaratra ataonao enao isako misy tsoka rivotra kely de mangataka meo fa misy ary mavita 2 national am'zany iza tsony namiatsika de io zao de tsisy be tsisy ninona fa zao zay manaro makany Dubai nareo afaka makany Dubai zay tsy afaka makany Dubai ko mankaisitsira be zay fa mampanarena mitondra nity izy mipakasy aminany fa nareo zao makany Dubai de azatatsy reo tsy kininy arabo ohatr'zao fa tsy fantatra hoe ina nondohany eo nefa nareo zay hoe verina tsy tahotra tsy enatra mihitsy afariny de farany satria mba tsisy telefona de zao tsy vitan'izay koa fa raha vao mipitondra tsy mahalala ny tantara
Un pays qui n'a pas d'histoire n'est pas un pays. Tena olo tsisy dikany. Misy antony daholo 9, 10, 11 décembre eo. Marina hoe zany vidina tamin'ny eritaona i Johnny tao amin'ny Madeleine 10 ino anepasany Ndiaye Augustin Andriamanana amin'ny tsaotsaony eo tsy tahotra tsena tsany tsisy mandatsy tsy nina hoentina bataina dia lasa ny revonnement cinéma. Androany zao maly koa nefa andraso 10 décembre andro iraisam-pirenena onzon'ny olombelona. Tsy hita tableau mihitsy dia amin'ny Prime Ministre Olivier Mafaly sahala amin'ny hoe tsy misy zany hoe zon'olombelo zany. Aiza le izy androany sady androany zany no ny amidy zany ny doan'ny ndiam-panjakany Dubai no androany tady ouvert tady le sasany satria tadiavy raiky tonjy raiky vonoana alevina hatrany amin'ny 4 kilomètre ambany tany. Androany toko fa fito taona na république fahefatry tia izay nianianany Ndiaye Rajoelina mampiana candidat fahatelo Teria Mamasina le kombo izy ny bande araka amin'ny fiteny avy plagian'i Sarkozy. Ka aiza moa ty fireneny ty dia ho ajany keto satria manjary sody ho tapaka lalandra ohatrany sasany na tsotra. Aiza moa ny tombony rehefa tamin'ny 29 mars 2014 29 mars ataonao anniversaire sotronao champagne irahiranao saony rano. Ndiaye Rajoelina mampianina mba mandiny tena ray seconde fa tsy zangy mifahavalinao mifahavalinao sy 100 amin'ireo malagasy zao ka mampitandrina mihitsy anao zaho tsy mpanao politique tsy mitady toerana tsy mitady ninona rehefa fendry iny kapoaka amin'ny vahoaka eran-tany tsy taniny zao nareo anao zay mety misy amin'ity lalànany fifidianana tsy fantana ny calendrier électoral tsy fantatra efa mazava fa misy zavatra asiso be na rosonareo dia iza ny vahoaka anao an'izany fa miteny fotsiny vahoaka kely sisa nananatsika anareo efa eo kely lo tsika moa gasy dia miafy kely na dia manompo tena fa dia misaotra anareo na eno amin'ny Zoma ao amin'ny Viva Télé satria misy surprise kely ho ampisehako ao eto masy radio raha YouTube lasa ty tena dia tsy hitanareo le surprise fa amin'ny Zoma dia mamerina za zany dia mamy Patrick androana itya dia misy famerenana ariva fito veloma tompoko. Zay ny fandarantsika ry mpialoha zay ny sorana betsaka izy alohanao mazava ny vahiny teto amin'ny fandarana Okazava ary izy moa zany mitondra ny tena hoe famakafakana goavana tamin'ity an'io teto amin'ity fandarana Okazava ity mankasitraka mankatelanao andriamatory Zanona Zambazafy namana mpanao gazety raha eman-dreny ihany koa hajaina atapon'ny eo an'ilo zay asa sy ny tontolo rehetra ary nena mahaolombelona satria andro iraisam-pirenena ny zon'olombelona omaly mena ny zona sahaza sy mifanajana goavana indrindra ho anao tompotsika hoe ny sorana betsaka anao teo amin'ny lafiny teknika mampatrika andehananaso teto amin'ny fanolorana famerenana raha arivo amin'ny fitora tony mahazatra veloma tompoko veloma dia samy tsara Aoka azava